Hello friend, welcome to my YouTube channel. আজি আমি এই ভিডিওটিত ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বাক্য বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিবিলাক বাক্য আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবিলাক বাক্যৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আহক আমি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰোঁ। So let's begin. কেতিয়া আহিবা? কেতিয়া আহিবা? When will you come? When will you come? তুমি ক'ত আছা? তুমি ক'ত আছা? Where are you? Where are you? আপুনি কি কৰে? আপুনি কি কৰে? What do you do? What do you do? ঘৰত কোনোবাই আছেনে? Is anyone home? Is anyone home? তুমি কাক সুধিবা? তুমি কাক সুধিবা? Whom will you ask? Whom will you ask? কাক লগ কৰিব লাগে? কাক লগ কৰিব লাগে? Whom to meet? Whom to meet? কি হৈছিল বা কি হ'ল? What happened? What happened? আপুনি কেনে আছে? আপুনি কেনে আছে? How are you? How are you? আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেনে আছে? আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেনে আছে? How is your health? How is your health? আপুনি ইংৰাজী কয়নে? আপুনি ইংৰাজী কয়নে? Do you speak English? Do you speak English? আপুনি ঠিক আছেনে? আপুনি ঠিক আছেনে? Are you all right? Are you all right? আপুনি কোন? আপুনি কোন? Who are you? Who are you? সঁচানে বা এইটো সঁচা নেকি? Is it true? Is it true? মই তোমাক চিনি পাওঁ নেকি? মই তোমাক চিনি পাওঁ নেকি? Do I know you? Do I know you? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? Where are you from? Where are you from? কাৰ সৈতে বা কাৰ লগত? কাৰ সৈতে বা কাৰ লগত? With whom? With whom? তোমাৰ দিনটো কেনে গ'ল? তোমাৰ দিনটো কেনে গ'ল? How was your day? How was your day? কিমান দিন থাকিবা? কিমান দিন থাকিবা? How long will you stay? How long will you stay? মই থাকিম নেকি? মই থাকিম নেকি? Shall I stay? Shall I stay? তোমাৰ বয়স কিমান? তোমাৰ বয়স কিমান? How old are you? How old are you? কেনেকৈ কম বা কওঁ? কেনেকৈ কম বা কেনেকৈ কওঁ? How to say? How to say? আপুনি ক'ত থাকে? আপুনি ক'ত থাকে? Where do you live? Where do you live? মই তোমাৰ বাবে একো নহয় নেকি? মই তোমাৰ বাবে একো নহয় নেকি? Am I nothing to you? Am I nothing to you? তেওঁ ক'ত আছে? তেওঁ ক'ত আছে? Where is he? মই যাম নেকি?
মই যাম নেকি? Shall I go? Shall I go? এতিয়া কি? এতিয়া কি? Now what? Now what? কিন্তু ক'ত? কিন্তু ক'ত? But where? But where? ইয়াত আৰু কোনে আছে? ইয়াত আৰু কোনে আছে? Who else is here? Who else is here? কেতিয়া শেষ হ'ব? কেতিয়া শেষ হ'ব? When will it finish? When will it finish? তোমাৰ হাতত কিমান টকা আছে? তোমাৰ হাতত কিমান টকা আছে? How much money do you have? How much money do you have? ডাকঘৰটো ক'ত আছে? ডাকঘৰটো ক'ত আছে? Where is the post office? Where is the post office? যোৱা গ্ৰীষ্মকালত তুমি কলৈ ছুটীত গৈছিলা? যোৱা গ্ৰীষ্মকালত তুমি কলৈ ছুটীত গৈছিলা? Where did you go on vacation last summer? Where did you go on vacation last summer? এয়া কি? এয়া কি? What is this? What is this? আমি কলৈ যাম? আমি কলৈ যাম? Where are we going? Where are we going? আপুনি তাত আছে নেকি? আপুনি তাত আছে নেকি? Are you there? Are you there? তুমি মোক শুনা পাইছানে? তুমি মোক শুনা পাইছানে? Can you hear me? Can you hear me? কোনে ইয়াত থাকিব? কোনে ইয়াত থাকিব? Who will be here? Who will be here? কিন্তু কেতিয়া? কিন্তু কেতিয়া? But when? But when? তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? What is your name? What is your name? এতিয়া কিয়? এতিয়া কিয়? Why now? Why now? কিন্তু কিয়? কিন্তু কিয়? But why? But why? মনত আছেনে? মনত আছেনে? Do you remember? Do you remember? তাই তোমাক কৈছিলনে? তাই তোমাক কৈছিলনে? Did she tell you? Did she tell you? ইয়াৰ পিছত কি হ'ব? ইয়াৰ পিছত কি হ'ব? What's next? What's next? কেতিয়া উভতি আহিলা? কেতিয়া উভতি আহিলা? When did you return? When did you return? আপুনি কিয় আগ্ৰহী নহয়? আপুনি কিয় আগ্ৰহী নহয়? Why are you not interested? Why are you not interested? কোনে আহি আছে? কোনে আহি আছে? Who is coming? Who is coming? আজি কাৰ জন্মদিন? আজি কাৰ জন্মদিন? Whose birthday today? Whose birthday today? তুমি কিয় কান্দিছা? তুমি কিয় কান্দিছা? Why do you cry? Why do you cry? কেনেকৈ কৰিব লাগে? কেনেকৈ কৰিব লাগে? How to do? How to do?